Dito kami ngayon ni Utol guys. Manggagaladgad kami ngayon. Sana pagpalain kaming araw nito na makahuli. Magandang umaga pala sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag mong pabayaan yung sarili nyo guys. Lagi mong tatandaan guys. Huwag mong kalimutan na magdasal sa Diyos. Abang-abang mamaya guys. Kaya gagaladgad kami ni Utol. Sana pagpalain araw nito na makahuli. Guys, abang-abang na lang guys. Salamat pala ako sa mga sumusuporta sa akin. Salamat guys. Ito na guys. Guys lapad dito guys. Kunin natin lalagyan guys. Safety na natin guys. Para sigurado na may hindi makawala guys. Pero mayroong isda natin guys. Tagal natin nahuli yung malalaki guys. Mayroong malaking isda. Ito guys, titingnan pa natin dito guys. May kasamahan pa yun guys. Nakawala pa. Nakawala pa guys. Good size na rin ito guys. Ito guys. Kaipon tayo guys. Kahit madalang yung isda guys, makakaipon pa rin. Hanap guys, para masundan pa. Ito, meron pa isa guys. Meron pa isa. Lapla guys. Lapla. Kanina guys, hindi pa rin nahuli yung malalaki guys. Kasi ano guys 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 lapla guys. Guys hanap guys para masundan pa. Ito guys roho guys. Roho guys eto guys, isipin na natin dito guys. Ano po ni guys. Ito guys good size na rito guys. Good size na rito guys. Fingers. Lumundag pa yung isda. Tingnan natin ito guys. Mayroong kasamahan. Ito guys roho guys. Guys good size na rin ito guys. Lagay mo dyan to baka wala pa. Ay guys. Hirap pa hulihin guys nanunusok guys. Guys good size guys. Masundan pa guys. Hanap guys. Pakat. Lagi. Ito guys good size na rin ito guys. Good size. Sana masundan pa. Hanap guys. Malaki-laki na rin ito guys. Ito guys safety na natin guys kaya makawala pa. Patikom na yung lambat natin guys mahuli natin yan ng medyo malaki-laki dito guys. Ay hanap guys. So guys sundan na naman guys meron naman guys. Good size na rito guys guys kapalan na rito guys. Tingnan natin baka makawala pa. Hanap ito guys yung pangalawang bagsak natin guys ay isang bikaw na tayo guys. Sana masundan pa guys malaki na yung bikaw guys. 1 kilo. Hanap ulit. Laki ng bikaw guys guys laki ng bikaw guys.
Tol, wala pa, taba. Taba ikaw. Hanap guys. Ito guys, mayroon na naman. Woo! Iputan mo guys ah. Balik mo dyan tol. Kawala pa. Ikaw na naman. Dagdag yata sa huli natin guys, bikaw yata guys ah. Ayan guys, pang ulam-ulam na rin yan guys. Ayan, nakada pa ulit guys. Okay. Okay guys oh. Doon na silid. Sa ano? Diyan mo nilagay. Muna. Safety na natin guys, baka makawala pa. Laki na bikaw. Hanap ulit. Ito guys. Kala natin guys, puro bikaw guys. Isang tilapia na tayo guys. Good size guys. Sana masundan pa yung tilapia natin guys. Kapa. Saka meron pa. Ito guys. Pula-pula guys. Tilapia guys. Pula-pula tilapia guys. Dagdagan pa guys. Hanap. Wala ba? Ito naman guys guys good size na rito guys. Good size. Tingnan pa guys. Hanap ulit. Ito na guys. Pakita na namin huli namin. Pauwi na kami ngayon guys Ito pa lang lahat itong huli namin guys Naka-4 na bikaw kami guys. Lalaki na bikaw guys Tsaka tilapia namin guys laki na tilapia guys. Siguro tilapia natin guys nasa mga 3 kilo. Mga 4 na kilo rin bikaw guys. 1 kilo, 1 piraso guys Salamat, nakakahuli pa rin kaming araw nito. Pero pala rin kami nakakapag-ulam guys ng hapunan. At saka may kinabukasan pa guys. Pasalamat pala ko sa sumuporta sa akin sa YouTube channel ko po. Pakisuporta na lang po. Salamat sa mga viewers, sa mga subscriber po. Salamat, maraming salamat sa suporta nyo po. Sana po suportahan niyo ako palagi sa bawat upload ko po. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Maraming salamat sa suporta nyo. Thank you guys.